बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इशाल हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इमरान खान साहब से मुतालिक कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं। कुछ महीनों से ये खबरें गर्दिश की जाती रही कि इमरान खान साहब को अडियाला जेल से किसी और सख्त सिक्योरिटी जोन जेल में मुंतकिल कर दिया जाएगा। और इस्लामाबाद में भी सुनने को आया है कि कोई नई जेल बनाई जा रही है जहाँ पे टाइट सिक्योरिटी होगी। मतलब यहाँ पे जो सख्तियाँ हैं इससे ज़्यादा सख्तियाँ और इससे ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी वहाँ पे होगी। लेकिन इसके साथ साथ हैदराबाद में भी कोई नई जेल बनाई जा रही है और मच जेल में भी ट्रांसफ़र करने के खदशात हैं। ज़्यादा जो जोर दिया जा रहा है वो इसी बात पे कि मच जेल में बलूचिस्तान में इमरान खान साहब को मुंतकिल कर दिया जाए, क्योंकि जो अडियाला जेल के बाहर इमरान खान साहब से मुलाकातों के मौके पर जो कारकुनान वहाँ पे इकट्ठे होते हैं और जो वहाँ पे एक आवाम जो है वो इकट्ठी हो जाती है इजहार यकजहती के लिए भी, और खान साहब की बहनें उन्हें मुलाकातों से रोका जाता है और खान साहब की बहनों को जो हर हफ्ते वहाँ तक रसाई हासिल करना उनके लिए मुश्किल हो जाए, और फिर खान साहब के वकला भी खान साहब से मुलाकात ना कर सकें और पंजाब की क़यादत है वो भी खान साहब से मुलाकात करने में मुश्किलात उन्हें पेश आएंगी। ऑब्वियसली बलूचिस्तान वहाँ तक रसाई हासिल करना, वहाँ जाना हम सबको पता है कि वहाँ तक शायद मुश्किलात का सामना हो और यहाँ तक कि खान साहब के जो वकला हैं पंजाब से वो भी शायद खान साहब से मिलने ना जा सके। जिस तरह यहाँ पे खान साहब से मुलाकातें की जा सकती हैं, ये अलग बात है कि वो मुलाकातें भी काफ़ी मुश्किल से की जाती हैं, रोका जाता है, मुलाकातें नहीं होने दी जाती। तो खान साहब की जो है वो जेल मुंतकिली की खबरें अब एक बार फिर से गर्दिश कर रही हैं और कुछ ज़्यादा ही ये खबरें गर्दिश करना शुरू कर दी गई हैं। अब मामलात किस तरफ जाते हैं, क्योंकि अगर खान साहब को मच जेल की तरफ अगर ट्रांसफ़र किया जाता है तो ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग भी होगा, और खान साहब को अगर मच जेल में ट्रांसफ़र किया जाता है तो वहाँ पे सिक्योरिटी के मज़ीद खदशात होंगे और कोई भी बहाना बना के खुदा न खास्ता कुछ भी किया जा सकता है वहाँ पे और इल्ज़ामात भी किसी और पर डाले जा सकते हैं और पंजाब के अवाम का वहाँ तक रसाई हासिल करना भी मुश्किल हो जाएगा। इमरान खान साहब का जेल से बाहर निकलना, इमरान खान साहब की रिहाई, अब आप ये देख लें कि अदालती निज़ाम कैसा चल रहा है। अब आप ये देख लें कि इमरान खान साहब बेगुनाह जेल में कैद हैं, हर चीज़ का सबूत मौजूद है और हर चीज़ पे जजेस का तारीखें ना लगाना या जजेस का जो है वो बार बार कोई ना कोई बहाना बना के केसेस को लटकाना, 2 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया जिस तरह केसेस को लटकाया जा रहा है। केसेस को या तो सुना नहीं जाता या तो फिर मुख्तलिफ किस्म के बहाने बना के खान साहब को मज़ीद लंबे अरसे तक जेल में रखने का ये प्लान बनाया गया है। और 26वीं आईनी तरमीम के बाद पहले ही अदालतें जो है वो मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में हैं, तो फिर इंसाफ कैसे मिलेगा, इमरान खान साहब की रिहाई कैसी होगी, जबकि कानूनी जंग जो है वो आपको पता है ये मामला कैसे चल रहे हैं। कानूनी जंग जो है वो नहीं लड़ी जा रही क्योंकि हमारे जजेस इंसाफ देने को तैयार ही नहीं है। जजेस तो जो है वो कठपुतले बन चुके हैं, जजेस खुद कैद में हैं, उनको खुद इंसाफ की ज़रूरत है। ठीक है, 26वीं आईनी तरमीम के बाद जजेस तो मुकम्मल तौर पर कैद हो चुके हैं। तो खान साहब की रिहाई कैसे होगी? खान साहब की रिहाई ऐसे होगी जब अवाम सब एक होंगे, यकजान होंगे और वो मिलकर बाहर निकलेंगे। एक बड़े एहतजाज की ज़रूरत है, एक बड़े हड़ताल की ज़रूरत है, एक पहिया जाम हड़ताल कह लें या खैबर पख्तूनख्वा से दाखिली और खारजी रास्तों को बंद किया जाए। तो देखिए आप इमरान खान साहब की रिहाई फिर कैसे होती है, क्योंकि अगर ये मामला चलते रहे, इमरान खान साहब को मुंतकिल कर दिया गया, इमरान खान साहब की रिहाई तक रसाई मुश्किल बना दी गई, तो फिर रिहाई से मामला रसाई तक आ जाते हैं। सारी कोशिशें जो हैं वो रिहाई को छोड़ के रसाई तक महदूद रह जाती हैं। तो ये सबको सोचना होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को भी कि इतना ताख़ीर क्यों हो रही है इमरान खान साहब की रिहाई के मामले पर भी, और इमरान खान साहब के केसेस जो आप कानूनी जंग लड़ रहे हो, जब कानूनी जंग आपको कोई फ़ायदा नहीं दे रही है, जब आपके सामने कानून देख रहे हैं आप किस किस्म का कानून चल रहा है, यहाँ पे डंडे का कानून है, यहाँ पे कोई कानून नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई कानून नहीं है, यहाँ पे जिसकी लाठी उसकी बेंस वाला सिस्टम चल रहा है, यहाँ पे अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल चल रहा है। मतलब आप आईनी और कानूनी दायरे जो हैं वो सिर्फ अपने नाजायज़ हथकंडों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने इख्तियारात का इस्तेमाल जो है वो सियासी लोगों को दबाने के लिए और फिर एक्टिविस्ट के ऊपर क्रैकडाउन करके और उनके ऊपर मुकदमात बना के। इमरान खान साहब पे आप देख लें, टीएलपी की खान साहब ने उन सानिया मुरीद की मजम्मत की तो खान साहब पर पीका एक्ट के तहत जो है वो मुकदमा बना दिया गया। ठीक है, तो आप ये देख लें कि हमारा कानून किस सिमत को चल रहा है। हमारा कानून आइन
कानून और अदल व इंसाफ के निज़ाम पर नहीं चल रहा है, बल्कि वो चल रहा है अपने इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल में, ठीक है। तो यहाँ चल रहा है, तो ये सोचना होगा कि जब आपका कानून आप कानूनी जंग वाला ऑप्शन भी आपके पास नहीं बचता, हमारे पास देखिए लास्ट ऑप्शन यही बचता है ना कि हम अदालतों का दरवाज़ा खटखटाएंगे, हम कानून का दरवाज़ा खटखटाएंगे, हम उनसे मदद मांगेंगे। लेकिन जब कानून ही आपको आपके गले पड़ जाए और आपको डंडे मारने लगे और आप पर ही उल्टा मुकदमात करने लगे, तो फिर आपके पास क्या आखिरी ऑप्शन बचता है? यही कि आप पुरअमन एहतजाज करेंगे, और पुरअमन एहतजाज के अलावा तो कोई और रास्ता नहीं बचता है। तो फिर ये क़यादत को अभी ये सीरियस होकर सोचना होगा, क्योंकि वो मर्द मुजाहिद इमरान खान साहब वो कोई अपने लिए जेल नहीं काट रहे हैं, वो अपने लिए इस जेल में नहीं है, वो हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए वो जेल में इन बदतरीन हालात में मौजूद है। और अगर आगे भी उनको किसी और जेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो मैं यही कहूँगी कि इमरान खान अकेले ने पाकिस्तान का ना तो ठेका उठा के रखा है, ना इमरान खान अकेले की ये जिम्मेदारी है। ये बात तय है कि इमरान खान साहब झुकेंगे नहीं, लेकिन क्या फिर क़यादत को स्टेप्स नहीं लेने चाहिए? कोई सीरियस स्टेप्स लेने होंगे, संजीदा होना पड़ेगा इस मामले पर। आप हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते हैं, आपको कोई सीरियस स्टेप्स लेने होंगे। इस वक्त इतने सारे मामला खोल दिए गए हैं ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक तरफ चाहे वो एहतजाज की, और खान साहब की रिहाई पर मुझे नहीं नजर आता कि वो कोई सीरियस होकर काम कर रहे हैं या कोई सीरियस स्टेप्स ले रहे हैं, ठीक है। तो अब सोचना होगा, देखना होगा। सोहेल आफरीदी जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अभी मुंतहिब हुए हैं, उनका भी एक ये बड़ा अच्छा इक़दाम था कि वो फॉर्म 47 की हुकूमत ने जो मीटिंग बुलाई, ठीक है, वो उस मीटिंग में शरीक नहीं हुए। ऑब्वियसली आप उनको अपने लीडर, अपने कायद इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने देते हैं। उन्होंने इमरान खान साहब से अहम मशवरे लेने हैं, अहम मुशावरत करनी है, अपनी काबीना बनानी है। वैसे तो इमरान खान साहब ने उन्हें इजाज़त दे दी है। मीना खान आफरीदी ने ये खबर दी है कि इमरान खान साहब ने सोहेल आफरीदी को मुकम्मल इख्तियारात दिए हैं कि आप जैसी चाहे काबीना बनाएं, क्योंकि इमरान खान साहब ने सोहेल आफरीदी से जवाब तलब करना है बाद में, ठीक है। तो ये सोहेल आफरीदी को फ्री हैंड है कि वो अपनी काबीना में जिसको चाहे लेना चाहे। हाँ, बैरिस्टर सैफ का ये सुना है कि उनका इमरान खान साहब ने, सलमान अकरम राजा ने बताया कि उनका इमरान खान साहब ने बिल्कुल भी ये हुक्म नहीं दिया कि उनको लिया जाए, ठीक है। बाकी सोहेल आफरीदी को खुला इख्तियार हासिल है कि वो जिसको भी अपनी काबीना में शामिल करना चाहें वो कर सकते हैं, अगर इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी जाती। अब आप ये देख लें कि एक सूबे का वज़ीर आला वो भी अपने लीडर, अपने कायद इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं कर सकता है, जबकि दूसरी तरफ आप देखें नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, ये जब जेलों में थे तो इन्हें VVIP प्रोटोकॉल्स दिए जाते थे। ये 70-70, 80-80 लोगों से मुलाकातें करते थे, अपने खानों की लिस्टें तक ये जारी करते थे, ठीक है। इनके खाने में कोई चीज़ अगर कम पड़ जाती तो ये उस पर रोना शुरू कर देते थे, भाई हमारे पाए नहीं मिले, हमारे चने नहीं मिले, हमारी निहारी नहीं आई, ठीक है। ये इस किस्म की इनके VVIP प्रोटोकॉल्स हुआ करते थे। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान के साथ क्या किया जा रहा है? इमरान खान को जिस बदतरीन जेल में रखा गया है, जो है वो तारीख में सिर्फ शेख मुजीबुर रहमान को ऐसी जेल में रखा गया था, और कैद तन्हाई में रखना, और इमरान खान साहब को तोड़ने के लिए उनकी वाइफ बुशरा बीबी को जेल में रखना और इस किस्म के हथकंडे अपनाना, ये काबिल शर्म है, काबिल अफसोस है। और एक मुल्क का जो चीफ जस्टिस होता है वो आज खुद नोटिस लेने का इख्तियार रखता है, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के बाद तो उसका भी ये इख्तियार छीन लिए गए। अब 27वीं आईनी तरमीम लाई जाएगी, उसमें काजी फाइज हिस्सा जो काजी लानत हिस्सा भी है उसको वापस लाने की कोशिश के लिए सिर्फ ये 27वीं आईनी तरमीम लाई जाएगी, और ये जजेस की जो 70 साल उसकी कम से कम एज होनी चाहिए, ये जस्टिस अमीनुद्दीन को रोकने के लिए भी किया जाएगा, क्योंकि नवंबर में तो उनकी रिटायरमेंट है। तो ये चीज़ें की जा रही हैं, इसलिए हमारी क़यादत को भी खुलकर ये चीज़ें अब सीरियस फैसले करने होंगे, सोचना होगा, क्योंकि इमरान खान अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। इमरान खान के साथ साथ आप सब का भी ये काम बनता है कि आपने कैसे अवाम को मोबिलाइज करना है और आपने कैसे इमरान खान साहब की रिहाई करवानी है, क्योंकि कानूनी जंग के बाद हमारे पास आखिरी ऑप्शन एहतजाज का बचता है। आगे चलते हैं। ड्रॉप साइट ने एक होशरुबा स्टोरी की है। TLP कारकुनान पर जो गोलियां बरसाई गई, शहादतें हुई और कैसे लाशों को ट्रकों में भरकर ले जाया गया और कचरे की तरह फेंका गया, ये स्टोरी की है ड्रॉप साइट न्यूज़ ने। ये मैं नहीं कह रही है, ड्रॉप साइट न्यूज़ कह रही है, और ऑब्वियसली ड्रॉप साइट अगर ये बात कह रही है तो फिर उनके पास सबूत भी मौजूद होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो गलत खबर देंगे तो इस पर उन्हें अदालतों का सामना करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि पाकिस्तान की फॉर्म 47 की हुकूमत क्या ड्रॉप साइट पर मुकदमा दर्ज कराती है वहाँ पे या नहीं करवाती, क्योंकि वहाँ के जजेस को ख़रीदा नहीं जा सकता। अगर उनके पास सबूत मौजूद हैं तो फिर जो है वो ये मुकदमा जो है वो कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि झूठे इल्ज़ामात में भी वहाँ पे सज़ा हो सकती है। तो ड्रॉप साइट ने ये स्टोरी की है। TLP कारकुनान वो मुरीद के जब पहुँचे, उन्हें चारों तरफ से घेर कर रेंजर्स की तरफ से उन पर फायरिंग की गई
اور انہیں 1000 ممکنہ طور پر بتایا جا رہا ہے کہ 1000 سے زائد جو ہے وہ شہادتیں ہوئی ہیں. لوگوں کو ٹرکوں میں بھر کر لاشیں جو تھی وہ ٹرکوں میں بھر کر لے جائی گئی اور کچرے کی طرح ٹرکوں سے نکالی گئی, پھینکی گئی. ٹھیک ہے, اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ لواحقین کو لاشیں نہیں دی جا رہی کہ 30 سے زائد لوگ جنازے میں نہ ہوں, یہ شرط ہے, اور خاموشی سے جنازہ کیا جائے, اس شرط پر انہیں لاشیں واپس کی جائیں گی. تو اب یہ ڈراپ سائٹ نے سٹوری کی ہے, اور ڈراپ سائٹ نے بتایا کہ سعد رضوی جو ہے وہ بار بار مذاکرات کی پیشکش کرتے رہے. انہوں نے مذاکرات کا ایک وفد بنایا, اس وفد کو گرفتار کر لیا گیا, پھر دوسرا وفد بنایا, اسے آگے نہیں بڑھنے دیا گیا. پھر اس کے بعد سعد رضوی جو ہے وہ اسپیکر پر بار بار یہ بات کہتے رہے, منتیں کرتے رہے, مذاکرات کا بھی کہتے رہے, لیکن ان کی کوئی بات نہیں سنی گئی, کیونکہ انٹیلیجنس کہ جس بندے نے یہ بات ڈراپ سائٹ کو بتائی ہے, یہ ساری خبر بتائی ہے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط کے ساتھ, اس نے یہ بتایا کہ یہ پہلے سے طے تھا کہ ان پر گولیاں چلائی جائیں گی, چاروں طرف سے گھیر کر ان پر گولیاں چلائے گی. لوگ اگر گلیوں میں بھاگے تو گلیوں میں جا کر بھی ان کے پیچھے جا کر ان پر گولیاں برسائی گئی. ٹھیک ہے, اب نہ تو ان تک ایمبولینس پہنچنے دی گئی, نہ ان تک کوئی مدد پہنچنے دی گئی. اس طرح کر کے انہوں نے لوگوں کا ایک بڑا قتل عام کیا, کیونکہ وہ فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے نکلے تھے, وہ اینٹی اسرائیل تھے, وہ پرو فلسطینین تھے. اور جس وقت شہباز شریف جو ہے وہ مصر کی سرزمین پر موجود تھے, ابراہم جو معاہدہ ہے اس کے حق کے لیے, اس کے ووٹ کے لیے شاید, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ وہ ٹرمپ کی تعریفیں کر رہے تھے, اسی وقت جو ہے وہ پیچھے TLP کارکنان پر اس طرح گولیاں برسائی گئی. یہ سب کیا گیا. ڈراپ سائٹ نے کافی ایک بڑی آرٹیکل لکھا ہے, بڑی ایک سٹوری کی ہے انہوں نے, اور ساری ڈیٹیلز بتائی ہیں کہ انہیں اندر کے بندے نے یہ خبر دی ہے, اس شرط کے ساتھ کہ اس کا نام ظاہر نہ کیا جائے. اب یہ خبر اندر کا بندہ ڈراپ سائٹ تک یہ خبریں کیوں پہنچا رہا ہے, اور کیوں اس طرح سے یہ خبریں جو وہ چلائی جا رہی ہیں, اس کے پیچھے بھی ایک بڑا مقصد ہے. سمجھنے والے سمجھ ہی جاتے ہیں, عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. اب یہ سٹوری ڈراپ سائٹ نے کی ہے, میں نے نہیں کی. ٹھیک ہے, میں نے وہ بات کہی ہے جو ڈراپ سائٹ نے کہی ہے. اگر ڈراپ سائٹ سچ کہہ رہا ہے تو اس پہ کوئی کیس نہیں ہوگا, آپ دیکھ لیجئے گا. لیکن اگر ڈراپ سائٹ نے جھوٹی خبر پھیلائی ہے, ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اور یہ جھوٹ ہے, تو پھر ان پر ایک کیس بن سکتا ہے اور انہیں عدالتوں کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. لیکن اگر ان کے پاس ثبوت موجود ہیں تو پاکستان کی فارم 47 کی حکومت ان پر کوئی مقدمہ نہیں کرے گی, کیونکہ جھوٹے الزام لگانے پر بھی انہیں پاکستان کی حکومت کو بھی ہر جانوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو یہ سوچ سمجھ کر ہی کریں گے جو بھی کریں گے. تو یہ چل رہا ہے پاکستان میں اس وقت. سعد رضوی اور انس رضوی کا کچھ پتہ نہیں ہے, اور کہ وہ کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں, ٹھیک ہے, کچھ پتہ نہیں ہے. انہیں منظر عام پر لایا جانا چاہیے. آپ کسی کی سیاست سے اختلاف کریں, آپ کسی کی سیاست, کسی کے نظریے سے نفرت کریں, آپ کو اگر لگتا ہے کہ ان کی سیاست غلط ہے, آپ کو اگر لگتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ, میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جی وہ لوگ جو ہے وہ دہشت گردی پھیلاتے ہیں, گردنیں کاٹ دینا, یہ چیزیں پرامن طور پر بھی ہینڈل کی جا سکتی ہیں. ایسا نہیں کہ آپ قتل و غارت کو سپورٹ کریں, آپ قتل و غارت پر خوشیاں منائیں, جشن منائیں. یہ کوئی ہمارا کوئی بہت بڑا مارکا نہیں ہے کہ ایک مسلمان ہی مسلمان کا قتل کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کائنڈلی ان چیزوں کو سمجھیں, ان چیزوں کو مزید مطلب پاکستان کے اندر اتنی زیادہ بدامنی پہلے ہی موجود ہے, ہر طرف سے آپ جنگیں چل رہی ہیں پاکستان کے اندر, ہر طرف سے جنگ چھڑی ہوئی ہے, اور مجھے سمجھ نہیں آتا مقصد کہ اس جنگ کا مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے, اب افغانستان کے ساتھ جو جنگ ہو رہی ہے وہ اس پر ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ یہ جنگ پاکستان اور افغانستان کی رکوا سکتا ہوں, لیکن ہم امریکہ میں اتنے بزی ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. بھائی آپ کے پاس ٹائم کیسے ہوگا, آپ کو تو بگرام ایئر بیس چاہیے, ٹھیک ہے, تو آپ اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے, پاسبل ہے کہ اس کے لیے یہ جنگ چل رہی ہو, ٹھیک ہے. تو اب مسلمان کو مار رہا ہے. بھائی جب اسرائیل فلسطین کو مار رہا ہے, اب فلسطین اسرائیل کا جو امن معاہدہ ہے اس پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل نے کیسی خلاف ورزی کی ہے. 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے, فلسطینیوں کو واپس مارنا شروع کر دیا, اور فلسطینیوں کو مارا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اور بری طرح. اسرائیل کبھی باز نہیں آئے گا, وہ دنیا میں امن نہیں رہنے دے سکتا. تو جب اسرائیل فلسطین پر پہلا حملہ کرتا ہے اس وقت ہی کیا پاکستان کا نہیں کام بنتا تھا کہ وہ وہاں جائیں, وہاں لڑے جہاں کام بنتا ہے لڑنے کا, اپنے مسلمان بھائیوں کو بچانے کا. لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے, یہاں پہ ایک ملک جو ہے وہ انڈیا سے اور دوسرا ملک امریکہ سے آشیرواد لے کے وہ دونوں آپس میں الجھ رہے ہیں, دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں. یہ سارے مسلمان ملک تب کہاں تھے جب اسرائیل فلسطین کو مار رہا تھا. آپ کے پاس ہتھیار ہے, آپ کے پاس ایٹم ہے, آپ کے پاس سب کچھ ہے, تو آپ وہ چلا سکتے ہو, تو کیوں نہ آپ اسرائیل کے ساتھ لڑتے. یہ اسرائیل دنیا میں امن نہیں آنے دے سکتا, ٹھیک ہے. تو سو کالڈ جو ٹرمپ کی ڈیل تھی پیس کی,
وہ بھی جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی. انہوں نے فلسطینیوں کو پہلے بھی دھوکہ دیا, پہلے بھی یہ اعلان کیا سیز فائر کا, اور پھر جب فلسطینی غزہ کی طرف گئے تو انہیں کس طرح چاروں طرف سے بند کر کے انہیں مارا گیا. اس وقت وہاں پہ غذا کی بھی شدید قلت ہے اور کھانا ان تک نہیں پہنچنے دیا جا رہا, ٹھیک ہے. اور پھر ابھی جو دوبارہ ابراہم معاہدہ کیا گیا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا معاہدہ کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر سعودیہ تسلیم کرے گا تو سارے ممالک جو ہے مسلم ممالک وہ بھی تسلیم کر لیں گے, وہ بھی دستخط کر دیں گے. تو اب آپ یہ بھی سمجھ لیں اس پہ کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں. یہ دنیا پہ اپنا کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں, یہ پوری دنیا پہ اپنی بادشاہت رکھنا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی ہمارے آگے سجدہ کریں, ہمارے آگے جھک کے رہیں. اس لیے ہم جس کو ماریں, جس کو کاٹیں, کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. اور یہی چیز کی جا رہی ہے. ایک طرف سو کالڈ پیس ڈیل کی گئی اور دوسری طرف فلسطینیوں کو دوبارہ سے مارا جا رہا ہے, ان کے قتل عام کیے جا رہے ہیں, ان تک کھانا نہیں پہنچنے دیا جا رہا, ان بھوک سے مر رہے ہیں کچھ لوگ اور کچھ لوگ ان کے حملوں سے مر رہے ہیں. تو یہ کیا جا رہا ہے جی, یہ دنیا میں ہو رہا ہے. اور مسلمانوں کی سب سے بڑی جو ہے مسلمانوں کے لیے قابل شرم یہ بھی ہے کہ مسلمان آپس میں ہی لڑ رہے ہیں. مسلمان نہیں دیکھ رہا کہ بھائی ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو اس طرح مارا جا رہا ہے, نہیں, وہ اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے, کوئی پرواہ نہیں ہے. آپس میں ہی اب لڑ رہے ہیں, ایک انڈیا کو خوش کرنے کے لیے, دوسرا امریکہ کو خوش کرنے کے لیے. تو سوچنا ہوگا, سمجھنا ہوگا کہ ہمیں آپس کی لڑائیاں ختم کر کے ہمیں جو ہے دنیا میں اپنا مقام پیدا کرنا ہوگا اور اپنے مظلوم بہن بھائیوں کے دفاع کے لیے نکلنا ہوگا. ہمیں ان کو بچانا ہوگا, ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا. تو میں اب اور کیا بولوں, میں اور کچھ نہیں کہہ سکتی. اب تک کے لیے اتنا ہی. پاکستان زندہ باد, عمران خان زندہ باد.